از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده است کسی که در روز جمعه به من 80 بار درود شریف بگوید الله جل جلاله 80 سال گناهانش را معاف می کند. مردم عرض کردند یا رسول الله آن کدام درود شریف است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود اللهم صل علی محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في آخر كلامنا. صلى الله عليه وسلم.